Mga higala na atay sabaw sa tinula. Mga higop taog sabaw no kay painit sa tiyan. Sabak itong video ng higala kay ijon malikayan nga nadyo mga tingog no nga ma-record. Sa pag-usaon nato no nga kanang manayming ta nga kanang walay saba pero naghihapoy saba. Mukaon sa kuha, yan ako magyaw-yaw. Hindi human ako og kaon. Ang katunga ani no mahigala nga ako ang gisudan karon is mao po siya nga mo ang sudan kaganinang buntag. Pinirito na isda. So ang katunga no mahigala kay wala man namo nahurot. So mo na siya nga mo ang sudan pod karon sa paniudto tinulang isda. So kaganinang buntag unta ni siya no mahigala nga kanang magtulak og isda nya kay wala man na dayon kay ang request ako ang mga anak is pinirito man sumoto siya nagprito mi og isda nya kay pagkaudto na lang pod dayon ang amuang tinula na isda. So perfect gihapon karon sa panahon no kay medyo dili man pod init kaayo ang panahon karon no sumhigop lang gyapon ta ani og init na sabaw kay nga to ang panahon karon mura og kaulanon. So siguro no mahigala nya dapit hapon ani mag-ulan na pod ni siya. Kay mura klaro ra kay sa timpo no nga mura og kaulanon gihapon. Ambot lang hapon sa uban na lugar kung kuan ba ingon ani ba parehas sa mua basta kay diri sa mua ano mahigala mo init tapos mulandong na pod. Naadyoy mga dagom sa kilid-kilid. So kuan gihapon kanang mura gihapon siya og kaulanon nya magdumdum ra ba ni siya kada hapon no. So mao ni siya no mahigala nga kanang nagtulak og isda karon kay perfect gihapon sa panahon no nga dili man init ang panahon karon diri sa amo ano mahigala so mao na siyang higop lang gihapon ta ani og sabaw sa tinola. So lami unta na siya no mahigala kung naatay kanang bulad. So wala na tay bulad karon no mahigala kay nahurot na nga mo ang bulad sa diha. So karon pure lang ta ani sabaw nga to ang sudan. Kay basta ka nang naatay mga sinabawan na isda no mahigala or unsa pa na siya nga klase nga sinabawan basta mga gulay ngun ana no. Kay lami jud na siya na iparis na bulad. Mugana kay nga to ang kaon. So mora to na mahigala. Thank you for watching.